number 25. Clear number 8. Number 25, number ball. Beginning is celebrate. Kalampasan, so number 25, Papen. 25, and good. No. Nobody. And last one. Number 7 to number 1. Number 1, through the ball. Left side. Side 1. Go. Number 24. Number 24, number 24. Number 24, 10. For 2. No, number 7. 3. Piato. Hindi paano mo nakuha yung yung mga score? Ilagay mo lang yung yung account ko. Paano? Yung mga mga bago na yan. Gumawa kami ng list ng bago. So, ginagamit yung mag-yun. Pero, adjust natin. Hindi, pwede naman. Ganda lang tayo mag-subscribe sa Number 8, to celebrate. So number 8. I go for 3. Bingo! I go for 3. Lumihis. That one is for Bricks. Number 25. Number 25. Veterans. No. Oh! Alolol! Number 7. All of Sega. Right side. To number 24. Wala. Number 7. Number 25. Go back in. Number 25. I go on number 4. Whoa! Really good. Number 25 for that. Doing the ball. Same ball, opponent ball. Good. Number 1. Here I go, number 7. Wow! 4-5 from the store. Number 25. Here's the ball. To number 8. The center. To number 8. Number 8 to get it up. Iyon, wala pa rin. Kanina pa rin. Wala pa rin. Break pa rin. Naglatid ka ba dyan? Sa casting ko. Tapos, try natin kung makaka-access tayo. 1 year na lang. 6-7, Michelson, let's go. Oh, that's a clear foul. Parang mas maganda ito. Ayaw, pwede lagi na. Yan pala na lagi na. Tapos, dito natin nilagay. Tingnan natin kung makakakuha na yung ulti-ulti. Yes, 2 points. Serval, 2 points. 9-6 ang score. Velasco. No. Halfway to the 5. Nakamadali. Very good. No. Number 8.
Number 25 again. Hold on. Number 1, number 25, and Simon. Make it. K-score. 11-6 ang score, mga idol. Last 4 minutes. Beno. Follower. Velasco. No. Tama na number 24. Ryan. Bigay ka number 7. Number 7. Wala pa rin. Tama na idol. Hoy. Tama na pala. Hoy. Number 1. Number 1. Number Velasco. Velasco. Sila yung mawala. Huli. Hoy. Ano ba na lima? Ano yun? Sabi naman yan. Black Ranger to Green Ranger. Black Ranger to Green Ranger Ford. Hinihigit selfie. Selfie. Bigay ka number 8. Pumukos sa trash. In and out. Ako ni Idol. Wow! 13-6 lang score mga Idol sa parapapit. Pero, uy, footwork. No? Wala ni selfie. Binatatan na wala ka naman 25. Ayan na. Number 24 to number 7, Ortega. Yeah! 8-13. Number 7 na naman, Ortega. Anong gagawin mo? Ortega binigay. Pero, wala ka naman ni Celtics. Turn around back. No lose. Tama na number 24, Brian. To number 1. Yeah! Ellie. Gloria. 10-13 ang score. Last 2 minutes. Tama ang offensa. Kaya dumepensa kayo. Dalat-dalat ba? Ang dalawa. Hindi na. At ako ngayon balagay ng pera. Pero, dalat-dalat. Wow. Laki wow. Side ball ang hata na left. Tatlo lang ang lamang, ha? Hoy! Wala number 8. Patigay ko tayo niya. I-score yun. Number 8. Wala! Nawala na ito. Number 24. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Bigay ka na. Oh! Binigay kay Ellie. Easy food. Sayang. 15-10 ang score. Last 1 minute and 10 seconds. Okay. Number 1, piso. Ay, naman ako naman ng design. Kaliwa kanan dribbling. Kaliwa. Uy! What a defense by number 7. What a power player. Last 40 seconds in the game. Kailangan natin pa. 3 points kayo na parang maganda. Dinero. Wow! Super Liga. 115. Last 30 seconds. Depensa. Tatlo lang yan. Ayan na. Nakakaisip ba? Wala ulit. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh! My God. Last 18 seconds na lang. Tatlawan lamang ng offense. Nagatagas pa ni number 8 ang kanilang kalamangan. No! Yes, pumatok. Apat na ulit. Last 17 seconds in the game. Ramos. Oy! Sayang. 5 seconds. 3, 2, 1. Game.
Ayan.